bisol. Utanon nato ni. Kay ugma mamunot na sadta. Hikan mi na naka guys. Oh. Mami lahit. Ah, stang ka po yung tinungas. Oh, tawang dalan guys, oh. Pero teng taasa. Oh. Kitams. Dala, may gabi, balon. Hinatag sa mong... Ay, awa yan! Oh, sorry. Kabali. Yawa, mga-ay. Ay, kapadagan yung kadala. Guys, ay, resulta oh. Nahulugan. Atay. Nga, wala ka, gidagan no, kay kagdalat nun. Time eh. Ito ba silupin? Welcome to vlogs. Welcome to vlog guys. Sama na ni to vlog guys. To vlog. To vlog. Guys, mahapit may sili. Kami sili. Lahi og flavor. Kami sili. Guys, oh. Sili, lahi flavor. Bakit sa kabunga? Ano mo? Para guys. Lahi siyang flavor. Ang hilaw niya guys, dira guys, oh. Lahig flavor. Lahi siya nga sili guys, oh. Malay nga ni sa amo, nang hapit na lang mi, oh. Yung isa. Duha ra ka buhok, ako ra may mukaon. Parang ngotot yun. Ay, magsaba, ulawan ta na. Ulit na mi, ay, ate, daghan naman hinong kayo dalunan. Bye-bye. Bye guys.